Doista mi je drago što ste me posjetili u mojoj kući, u mom rodnom selu, u Orbici. Ja sam Sapet Hadrović Vrbički. Rođen sam 1. oktobra 1952. godine kao prvo dijete jedne seoske porodice. Poslije toga su se rodili moje braća i 3 sestre. Ovo selo je za mene bio, kako da kažem, centar svijeta. Jer u to vrijeme mog ranog djetinjstva ovo selo je bilo puno života. Ovo selo je imalo 1991. godine, kad sam ja vršio popis, 1300-400 stalnih stanovnika. Imalo je 370 đaka, dakle bilo je puno života. A vraćam se na vrijeme ranog djetinjstva, a ovo je posebno u proličnim danima, to je oslikavalo samu sliku dženeta. Puno voća, puno radosti, puno života. Nije bilo njive koja nije bila obrađivana. Nije bilo domaćinstva koja nije imala nekako svoje bogatstvo u malu, u stoci, u svemu tome. Šta se dešava? Dolaze razne politike koje, nažalost, pogađaju naš narod i samo naš narod. Ranih 60. godina iz ovog sela se masovno iseljavalo, ne samo iz sela, nego iz čitavog Bihora, za Kosovo. Tamo su nalazili krajnje utočište, jer ako se malo istorijski povratimo na nekakve odnose među našim narodima, moramo da napomenemo činjenicu da u toku Drugog svjetskog rata da nije bilo Šabana Poluže i Albanaca s Kosova, nas ne bi bilo. Oni su na ovoj planini Turijak, na uzvišenju Kacuber, dočekali četnike Pavla Đurišića i tu ih porazili, tako da su nama dali nadu na opstanak. Ali poslije je došlo jedno četništvo drugo, gdje nije bilo, kako da kažem, života, pa se masovno iseljavalo prema Kosovu. Ljudi koji su nalazili utočište tamo da žive, mi smo ostajali i opstajali sa dosta straha, sa dosta zebnje, sa dosta muke, sa uvjerenjem da ćemo imati utemeljenje na ovom prostoru gdje smo domicilan narod, ali vremena to su opovrgla i sad su ovi krajevi beskoro opustili. Šta se desilo? Desilo se da su došle 90. kad je došlo do cvjetanja četništva, javno i otvoreno, kad se iz svih ovih sela, Bihora, Gornjeg i Donjeg, što ima negdje oko 50 sela, masovno iselilo širom Evrope, gdje su našli utočište posebno u Luksemburgu, tako da se plašim da nas kao narod prati jedna sudbina Maura i Španije, da ćemo biti, kako da kažem, s ovih prostora izgubljeni. A sudbina je tako učinila da 90. godina, kad je počelo zlo raspada države, koju smo mi kao naivan narod voljeli više od svih drugih, ja sam vidio da odavde ne mogu da dam nikakav doprinos o opstanku našeg naroda kao pisac, kao publicista, kao čovjek, pa sam htio da budem što bliže nekom gradu i centru i tu mi je bilo u Rožajama jedina prilika da spasim familiju od mogućeg napada četništva sa bilo koje strane. Tada se nije znalo šta dan kuha, a šta zora rađa. Tako sudbinski odselili smo za Rožaje i iz Rožaja sam osjećao moralnu obavezu da se vežem za Novi Pazar kao centar Sandžaka, za nacionalno vijeće, kao jedinu institucionalnu, kako da kažem, organizaciju, jedinu instituciju koja je pred svijetom mogla da predstavlja i predstavljala naš narod u vrijeme kad nije bilo ni
na tom prostoru, našem prostoru, na prostoru Sandžaka, ni štampe, ni radija, ni televizije. I sudbinski ja sam se vezao za Novi Pazar, za nacionalno vijeće, gdje sam od 1992. godine do 2002. godine prihvatio onu jedinu ulogu koju sam mogao da prihvatim, da budem predsjednik Udruženja pisaca Sandžaka. I sudbinski u tom vremenu sam, eto tako, pored svih otežavajućih okolnosti, uspio da odštampam desetine knjiga naših književnika u to vrijeme, u tom udruženju bili su aktivni književnici Bošnjaci, čak i sa Kosova. Bio je profesor doktor Jaša Džepakić, Alija Đogović, bili su Husein Bašić, bio je Ismet Rebronja, bili su zaista ljudi koji su bili respektabilni, cijenjeni i poštovani kao književnici, a svi su to činili sa uvjerenjem da daju neki doprinos očuvanju našeg naroda na ovim prostorima. Ja, osjećajući šta nam se i kako priprema u tom vremenu, ja sam, ono što sam jedino mogao, našao jednu temu da obradim, odakle nam zlo dolazi i ko nam priprema, pa sam priredio jednu knjigu, odnosno napisao knjigu Žrtva o pokolju Palašina 1858. godine. Knjiga koja je doživjela više izdanja, za koju je rahmetli Rasim Umijević rekao da spada u 10 najjačih tragedija u svjetskoj književnosti. Pa je bila sudbina da sam tih godina upoznao i mog prijatelja Alidacija, koji je mi dao ideju da se ta knjiga prevede na albanski, što je meni tada izgledalo malo i čudno, jer šta, koga to zanima, ali desilo se upravo ono čemu sam se najmanje nadao, a što mi je dalo najveći i uspjeh i podršku. Knjiga je od strane albanskog javnog mnijenja dočekana više nego što sam se nadao. Dočekana je da prvo izdanje je štampano u Prištini, pa sam imao promociju u više gradova na Kosovu i Makedoniji i Albaniji i preko 10 eminentnih profesora, doktora, akademika dali su svoje sudove o toj knjizi. Čak je profesor iz Tetova Ejup Ajdini je dao ideju i predlog da pošalje dopis Ministarstvu Evrope, nekom Ministarstvu kulture za Evropu, da se ta knjiga uvede kao redovna lektira u srednjim školama. Doživio sam i to da je po motivima te knjige pozorište Istre Begoli snimilo pozorišnu predstavu. Sad će biti štampano drugo izdanje. Šta time hoću da kažem? Hoću da kažem da smo mi kao narod na ovim prostorima Bihora, da ne kažem u širem kontekstu Sandžaka, kad sam malo dublje i više razmišljao, višestruko, istorijski i kulturološki vezani sa Albancima sa Kosova, jer ja pamtim ovdje iz svog ranog djetinjstva da su desetine staraca ovdje u to vrijeme kad sam ja bio dijete, dječak, se oblačili kao Albanci, dakle čulap, čalma, čakšire i sve to, da su desetine njih znali temeljito albanski jezik, da je konkretno iz moje bliže akrebe rodbine, moj rahmetli pradeda bio je pobratim Samula Zekom Brdunajem. To je vrlo bitno za mene, da je imao oslonac na tu porodicu, pa je to njega rukovodilo za života 63. godine, kad je ovdje bilo kako je bilo Rankovićevo vrijeme, našao izlaz da se odseli za Kosovo na Banju, on, njegovi sinovi, njegove dive, moje dejđe i moji rođeni dejđe, tako da
Tamo su grobovi mojih staraca, mojih starih, mojih bijača, dajiđa, amidža na Kosovu. Dakle, mi smo višestruko vezani sa Kosovom. Ja nikako ne mogu da shvatim, ja se deklarišem kao Bošnjak. Ja sam zadnjih 20 i kusur godina višestruko emotivno bio vezan za Bosnu, ali između nas koji ovdje živimo i Bosne, na Drini je uspostavljen neki berlinski zid, kineski zid, jači nego što je ranije bio. Ja jedini izlaz imam prema Kosovu i što se tiče objavljivanja knjiga i što se tiče podrške, ja ga nemam u Bosni. To je činjenica. Da li se to nekom dopalo ili ne, to je tako. Da nije to prirodno možda? Prirodno, pa ja o tome razmišljam. I jeste, mi smo negdje genetski višestruko vezani sa Albancima. To je činjenica. Bez obzira kako neko pričao, ja sad govorim kao zrio čovjek i kao obrazovan čovjek. Jedno, ali, kad zla politika miješa prste i to traje dugo, onda to treba simpoziji da se to vrati u mjeru u koju treba. Jer mi smo jedan narod, ja kažem, jedan narod. I ne stidim se svog obrazovanja, naprotiv, kad se samo malo povratimo u epiku, bošnjačku epiku. Ima tamo u više pjesama, ljuti Arnauti, oni su nas ovdje preko Drine sve tretirali kao Arnaute, ljuti Arnauti. Jer Bošnjaci u Bosni su bili zorni, puni sebe. I takvi kako su bili, oni su mislili da će vječno trajati, pa su nas tretirali kao neku drugu klasu tamo, kao ljute Arnaute koji samo vole da ratuju, a nisu shvatali da smo mi na međi i na granici i sa Srbijom i sa Crnom Gorom. To je činjenica. Sve što su stigli pravoslavci, kad su izvršili aneksiju ovih prostora, dakle nasilno otimanje tuđih prostora, jer Sandžak izvršili su aneksiju i jedni i drugi, i Srbi i Crnogorci, dakle nasilno prisjedinjenje tuđih teritorija, oni su zaveli svoju vlast, svoju upravu i dali sebi za pravo da nam upisuju imena i prezimena kako to njima odgovara, ne onako kako mi osjećamo, nego kako a niko se živ nije smio tada čuti da drugačije promišlja i progovori, pa umjesto izvorno Hadri, Hadrović, Hadro i tako dalje, oni su nam nakaradno ono H izbrisali, pa uveli Adrović. E sad, to je podla igra. To je podla igra i crnogorske i srbijanske politike i uprave da nas degradiraju kao što su nam degradirali i jezik. Oni su nam ukrali jezik. Najveću vrijednost koju jedan narod može imati, to je, pored ličnog i nacionalnog imena, i jezik koji ga deklariše, označava, s kojim se vrednuje. Oni su naš jezik ukrali. Ja na tu temu bih bio spreman da branim doktorat na Sorboni, jer sam ima duže od 20 godina, 30 godina tu temu obrađivao, hiljade, desetine hiljada, stotine hiljada riječi koje oni rabe kao riječi srpskog jezika, te riječi su došle sa dolaskom islama na Balkan, jer ovi prostori Balkana su bili polupismeni ili nepismeni. Htjeli mi to priznati ili ne, tako jeste, bez gradova, bez civilizacije, bez kulture, bez ovog ono. A došli su ti tri velika svjetska jezika sa islamom, došao je arapski kao jezik vjere, persijski kao jezik filozofije, poezije i kulture, turski kao jezik administracije i ti jezici su trajali 400-500 godina na tom prostoru Balkana, Srbija, Bosna, Crna Gora, Makedonija, Bugarska i tako dalje. I te riječi su ušle u naš genetski kod. Kad kažem naš, mislim sad konkretno na Bošnjake. Jer Albanci su imali sreću da imaju svoj specifičan jezik
koji niko ne može niti da ukrade, niti da kopira. Niti da kopira. Kod nas se desilo drugačije. Sa reformom Vuka Karadžića on je izbrisao iz upotrebe crkveno-slavijanski jezik. Pod utjecajem Beča, jer je prihvatio katoličanstvo i prihvatio tu ulogu da tada, tako je to tekao tok, i on je ovaj jezik proglasio kao srpski. I šta se desilo? Desilo se u zlo vrijeme po Bošnjake da tada kad je Omer Paša Latas porobljavao Bosnu, on je bio najveći dušmanin Bošnjaka, jer tu elitu koja je tada postojala, on je slistio, ubio, pohapsio, urnisao. Poslije toga dolaze još veće nesreće, balkanski ratovi, pa strahovlade, jedna, druga, treća. I tada nije mogao niko da se usprotivi. Zašto? Zato što u vrijeme Berlinskog kongresa jedna ogromna rijeka Bošnjaka je desetine hiljada otišla za Tursku. Ko je otišao? Pametni i bogat. Koji je vidio da tu nema ragbeta. I ta sudbina nas prati do današnjih dana. Uvijek se negdje iseljavamo, raseljavamo i ostajemo mi, pojedinci, nemoćni da nešto promijenimo, iako svjesni da nam ne valja sudbina. Tek zadnjih godina otkrivaju se neki podaci koji su bili skriveni ispod 9 nekakvih čaršava, tako da kažem, da na ovim prostorima šireg Sandžaka otkrivaju se spomenici kulture Bogumila. To je vrlo interesantna tema, a sa tom temom se malo podrobnije i potpunije bavi Sulejman Aličković sa Pešteri iz Tutina, odakle i napisao nekolike knjige. I ovdje nije niko imao priliku da se valjano i potpuno bavi istorijom sopstvenog naroda. Zato što od Berlinskog kongresa, opet se vraća na tu temu, na to vrijeme, svi režimi su bili protiv nas i svi su imali embargo na bilo kakav vid kulturološkog uzdizanja naroda ovog podneblja. I danas imaju. Konkretan primjer. Ima duže od 10 godina moj prijatelj, istoričar, magistar istorije, Said Šabotić, koji je pripremio doktorat Bihor. I o Bihoru, jedna kapitalna knjiga na 700-800 stranica, oni mu ni dan danas ne daju priliku sa tom temom, sa tom knjigom da odbrani doktorat. Dakle, to njih nešto smeta. Smeta ih da se progovori javno i otvoreno. Ovdje se desilo u toku Drugog svjetskog rata, posebno Donji Bihor. Kad kažem Donji Bihor, to mislim na Limsku dolinu od Berana prema Bijelom polju i dalje. To je bio genocid u klasičnom smislu, genocid. Ovdje, na ovom drugom dijelu, mi smo imali neku sudbinu, tako da, kako sam prije napomenuo, ovi su nas spasili iz Kosova, Šaban Poluža i njegovi 43. 44. A ima jedan detalj koji istorija nikad nije zabilježila. Sad već rahmetli. A ako koji mi dođe Amidža kao dječak, tada je preko ovog brijega tamo čuvao stoku. I vidio je pred akšam jednog četnika, kako silazi sa planine niz rijeku. I javio je tamo komšijama Đukića. Đukići su tada bili žali ljudi i oni su ga sačekali i uhapsili su. Uhapsili su ga na dno sela, a to je bio
kurir Draže Mihajlovića. I oni su vidjeli šta je, ko je i tako dalje. Dakle, poslan je iz Srbije da ponese dokumenta Pavlu Đurišiću i oni su ga dole negdje uspavali. Tako da, čim nije taj kurir stigao tamo gdje je trebao da stigne, Pavle Đurišić je okrenuo vojsku dolje niz Lim prema Priboju i ovdje smo mi po tom pitanju bili sačuvani. To su neke, kako da kažem, minorne istorijske činjenice, ali vrlo bitne kao činjenice.